Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala alladhina istafa. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين. طيب الحمد لله akhwati fi din. Azza Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan praktek baca kitab kita dengan menggunakan kitab Fiqhul Muyassar. Fiqh Muyassar. Kemarin sampai di ini udah masuk ke nah ini kayaknya udah juga. Nah, masuk ke al-mas'alatus tsalisah. Baik. Siapa yang mau baca? تفضل من يريد أو من تريد القراءة فلتتفضل مشكورة مأجورة. أنا أستاذ. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة آنية الكفار. الأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. Jazakillah khair hasbuki. Qiraah mumtazah. Al-aslu fi aniyatil kuffar. Di sini yang benar itu apa? Hmm? Siapa yang tahu? Al-hillu. Al-hillu ma ma'na al-hillu? يجوز. Halal Halal. atau boleh boleh digunakan dan boleh selainnya. Illa idza ulimat najasatuha fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghasliha. Ghasli atau ghusliha, mana yang betul? Bi dhammil gha atau bi fathiha? Gusliha. Kalau ghuslu apa maknanya? Guslu dicuci. Kalau ghuslu itu mandi, mandi. Kalau ghuslu Oh, itu mencuci. Maka di sini akhwati fiddin a'azzanallahu wa iyyakum itu illa ba'da ghasliha. Ghaslu, ghaslu mencuci. Kalau ghuslu mandi, mandi wajib. Li hadis Abi Sa'labah Al-Qariyah, mada taqra'in anifan? Sa'labata di apa tuh? ثعلبة. Ahsan. Kenapa dia fathah? ممنوع من الصرف. Ahsan. Mamnu minas sarf apa definisinya? Siapa yang tahu?
yang tidak Kemudian bisa menerima eh nah, ja- sahih. Nggak menerima tanwin, la yaqbalu tanwin. Kemudian yang kedua, alamat jarnya itu dengan fathah, nggak menerima tanwin. Kemudian alamat jarnya dengan harakat fathah. Al-Khushani qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi qaumi. Qaumi di sini nggak boleh tanwin. Al-Qari'ah jazakillahu khaira itu nggak boleh tanwin di sini karena dia mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Ahli. Itu yang pertama. Bisa juga kalau kita kasih tanwin. Bisa juga tanwin, bisa juga tanpa tanwin. Gimana itu, San? Kalau kita tanwin, berarti ahli di sini jadi apa? Jadi badal. Jadi badal. Kalau kita nggak tanwin, itu jadi mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih. Kalau badal artinya itu wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di suatu perkampungan sebuah kaum. Siapa kaum tersebut? Yaitu ahli kitab. Yaitu. Arti badal kan yaitu. Yaitu ahli Alkitab. Bagus. Kalau mudhaf berarti kita bacanya ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitab atau ahli kitabin afwan. Inna bi ardi qaumi ahli kitabin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami itu berada di sebuah perkampungan suatu kaum ahli kitab, kaumnya ahli kitab. Menurut antunna mana yang lebih tepat? Yang antum merasa lebih tepat mana? Kita jadikan badal atau jadikan mudhafun ilaih? مضاف إليه. Naam. Afana afana kulu fi aniyatihim. Qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Allah Ustaz. Kulu. Kulu ini fi'il apa? مهموز. أمر. Fi'il amar dari kata akala yakulu mahmuz. Mahmuz fa akala yakulu. Asal katanya itu ukul. 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 Tapi dihapus untuk mempersingkat atau tashilan untuk mempermudah dalam pengucapannya maka dihapus tinggal kul sama seperti eh, is'al. Is'al itu fi'il amr. Ada juga fi'il amr wazan atau bentuk lainnya seperti apa? سل. Sal, ahsan. Sal. Jadi boleh antuna bilang is'al atau sal, kul atau ukul itu terserah antun. Taib jazakillahu khairal qari'ah. Barakallahu fiik. Siapa lagi yang membaca? Ya al-qari'ah hal indaki soal qabla an nastamir bima yata'allaqu an amadza qara'ti am la.
إذا ليس هناك سؤال نستمر إلى القارئة الأخرى. Ada Ustaz. نعم. آه، siapa lagi yang mau baca? Ana Ustaz. Sebentar. Wa amma idza Afwan Ustaz, ini baca atau bertanya Ustaz? Baca. Oh, baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi an yakuna ahluha ghayra ma'rufin bi mubasharatin najasati fa innahu yajuzu isti'maluha li'annahu sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadhul ma'a lil wudu'i min mazadati imra'atin musyrikatin wa li'anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahlil kitab wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim kama da'a gulamun yahudiyyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala khubzin ala khubzi sya'irin wa ihalati sanikhatin fa akala minha. Baik, ahsanti barakallahu fiik. Mumtazah. Amma idza lam tu'lam najasatuha. Tu'lam fi'il mabni lil ma'lum atau majhul? Majhul. 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 Ahsan. Tu'lam najasatuha bi an yakuna ahluha ghaira sebagai apa di sini? Khabar yakun. Sahih. غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء. للوضوء. Ini sebagai merojaan tunda aja. Apa bedanya wudu sama wadu? Siapa yang bisa jelasin? Apa bedanya al-wadu sama al-wudu? بفتح الواو وضمها ما الفرق بينهم؟ Amma bi dhammil waw huwa bima'na huwa al-fi'l. Amma أيوة. al-wadu idzan alatuhu yatawaddau bihi. أحسن. الوضوء هو الماء الذي يستعمل للوضوء. لتتوضأ. تتوضأنا. Kalau wudu itu perbuatannya. Kalau wudu itu airnya. Min mazadati imra'atin musyrikatin. ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا بأوانيهم كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير. Syairin di sini sebagai apa dia? Mudhaf ilaih. Taib. Hasan. Siapa yang tahu makna-makna mudhafun ilaih? Mudhof ilaih dua kata satu makna. Ah, Hmm, ah, dia i'rabnya majrur. Sahih. Ahsan. Dan mudhafun ilaih itu ada arti yang terkandung di dalamnya. Misalnya, Hmm. mudhafun ilaih yang antara di sini. Apa antara mudhaf sama mudhafun ilaih? Itu ada yang bermakna min. Ta'rif wa takhsis. Min sama lam al-milk. Lam al-milkiyah.
Nah, kalau min bermakna min itu seperti khatamu hadidin. Khatamu hadidin. Cincin dari besi. Dari besi. Nah, darinya itu dari mana kita dapat? Dari arti mudhafun ilaih tersebut. Khatamu hadidin. Cincin dari besi. Atau yang bermakna lam al-milkiyah. Seperti qalamu Zaidin. Hadza qalamu Zaidin. Ini pulpen milik Zaid. Qalamu Zaidin. Pulpen milik Zaid. Qalamu Zaidin. Pulpen milik Zaid. Itu makna daripada mudhafun ilaih. Wa ihalatu sanikhatin fa'akala minha. Ahsanti barakallahu fiik. Nantakil ila al-qari'ah ukhra. Waktu kita terbatas ya. Kira-kira 45 menit. Jadi, Ana harap semuanya bisa baca. Anda lihat semuanya udah bisa baca semua. Tinggal mungkin kita bahas sedikit-sedikit yang perlu dibahas. Tep, man turid al-qira'ah. Mana Ustaz? Tafadhal. Udah baca belum? Belum. Belum. Tafadhal. Tafadhali. Al-mas'alatur rabi'atu at-taharatu fil aniyatil muttakhizati min juludil mayyitah. Jildul mayyitatu idza dabagha tahrun wa jaza isti'malahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabun dabagha faqad tahrun. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala hatin mayyit marra Wali annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin faqala sallallahu alaihi wasallam halla akhadhu ihabiha fadabahuhu fa'uhu fantafu bihi faqalu innaha maitatun qala fa innaha haruma akuha wa hadha fima idza kanatil maitatu mimma illuhaz zakatu wa illa fala. Baik, ahsanti barakallahu fiik. لاحظنا المسألة الرابعة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. Ya, kita baca itu maitah, bukan mayyitah. Kalau mayyitah itu apa bedanya mayyitah atau mayyit sama al-mayyitah? Mayyitah sama maitah. Beda. Kalau mayitah mayat, kalau mayitah bangkai. Naam, ahsan. Jangan sampai antum salah mayyit. Mayyit itu mayat, kalau mayyitah itu bangkai. Mayyitah itu lebih identik ke apa? Manusia mayyit. Fa innaha mayyitun. Innakum mayyitun. Dalam sebuah hadis. Dalam kitab Usulus Salasah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah akan wafat dan mereka juga akan wafat. Mayyit, bukan mayit, bukan mayit bi sukunil ya. Mafhum insyaallah. Jildul mayyitah atau afwan jildul mayyitah idza dubigha tahura. Idza dubigha tahura. Dubigha fi'il apa ini? Fu'ila. Aywa, fi'il mabni lil majhul
المجهول Majhul. Majhul. Kulit bangkai itu kalau udah disamak. Antumna tahu apa itu samak? Ikan. Bukan bukan ikan. Dikuliti. Ah, dubil itu apa namanya? Digosok semacam itu di bahasa Indonesia disamak, bukan samak bahasa Arab ikan, samak namanya. Samak. Kayak dicuci, digosok, dijemur kulitnya itu sampai apa namanya? Lupa anak. Coba nanti Antuna lihat apa itu definisi samak. Kulit bangkai itu ketika didubiro atau disamak atau dibersihkan, dijemur, dicuci dengan bersih, kemudian dijemur dan sebagainya, itu jadi suci. Wajaz isti'maluhu dan boleh digunakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin. Ihabin di sini bukan ihabun. Ayyuma ihabin dubira faqad tahura. ولأنه مر على شاة آه siapa yang tahu ini bacanya gimana? mayyitah Naam. Kenapa mayitah? karena syatnya udah Baik. mati. Ahsan. Karena dia sebagai sifat buat syah. Simpelnya itu kalau dia itu apa isim apa? Baik. Naam. Mayyitah. Mensifati si syah tersebut. Karena bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah atau seekor eh, syah domba atau kambing yang mati, udah jadi mayat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, halla ini apa artinya? Isim fi'il. Isim fi'il gabungan dari isim fi'il atau apa? Badri. Ini gabungan dari dua kata. Hal sama la. Hal sama la. Jadi digabung. Halla akhadhu ihabaha fadubigu fadabaguha fantafa'u bihi. Halla, tidakkah mereka mengambil kulitnya kemudian disamak, dibersihkan, fantafa'u bihi, kemudian mereka manfaatkan, jadikan tas atau sejenisnya, misalnya tempat air minum atau yang lainnya. Jadi halla itu gabungan dari hal sama la. Udrimat ditasdid, lamnya ini ditasdid, ini dihapus. Halla seperti itu. Faqalu innaha mayyitatun atau mayyitatun. Enggak, ini fa innaha mayyitah. Qala fa innama haruma akluha. Wa hadha fima idza kanatil mayyitatu mimma tahilluha az-zakatu wa illa fala. Ada pertanyaan?
Suara Ana jelas nggak? Ana lagi serak-serak a'tazirkunna. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. طيب ننتقل إلى القارئة الأخرى. جزاكم الله خيرا على القارئتان. طيب siapa yang mau baca lagi? Halo, Ustaz. نعم. التي لم Eh, lama. أي Amma sya'araha fahuwa tahiru. شعرها Ay sya'aruha fahuwa tahir. Ayyu sya'ara maitatu أي mubahatu. Ayyu. Ayyu sya'aral maitatu mubahatu akala fi halil hayati. Halil hayati. Wa حياة amma hayat. Wa amma laham fa innahu najis wa muharram akluhu liqaulihi ta'ala illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahman khinzirin fa innahu rijsun. نعم حسبك أو دمم daman bacanya daman bukan daman. Daman. طيب مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب أحسنت بارك الله فيك ممتازة. أما شعرها فهو طاهر أي Oh, sya'ruha. شعر الميتة المباحة. Di sini coba antuna perhatikan akhwati fiddin a'azzanallahu wa iyakun. القارئة ماذا تقرأين آنفا هذه الكلمة؟ Oh, akal akala الأكل akla الأكل atau الأكل al akli. الأكل sebagai Hmm. apa? Oh, hmm, hmm, ayat الأكل sebagai apa? akli. Hmm, Al-akli sebagai apa? Al-aklu sebagai apa? Al-akla sebagai apa? oh, Harus ada dalilnya. hmm, Ayo yang lain siapa yang mau bantu? hmm. Al-aku Al-aklu sebagai apa? sebagai naibul fa'il. Ahsan. Ahsan tabarakallah. Ahsanti. Kenapa sebagai naibul fa'ilnya? Naibul fa'il dari mana? Mubaha, al-mubaha. Iya, ahsan. Al-mubah isim maf'ul apa isim fa'il? Isim maf'ul. Nah, isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu kadang dia beramal seperti fiil atau dia juga butuh kepada naibul fa'il. Kalau fiil, kalau isim maf'ul dia butuh naibul fa'il al-aklu. Kalau isim fa'il, kalau isim fa'il dia itu membutuhkan maf'ulun bihi. Kalau isim fa'il, misalnya ana katibun ad-darsa. Ana katibun ad-darsa. Ana mubtada, katibun itu khabar dalam bentuk isim fa'il dan al apa tadi? Ana katibun ad-darsa. Ad-darsa itu sebagai maf'ulun bihi. Nanti ada juga eh, nanti ada juga sebagai fa'il. Tergantung nanti antina lihat konteksnya.
والله تعالى أعلى وأعلم. في حال الحياة أما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله. Nah, di sini juga sama. Muharramun apa isim maf'ul, muharramun akluhu sebagai naibul fa'ilnya. Muharramun apanya yang muharram, apa yang diharamkan, yaitu memakannya. Liqaulihi ta'ala illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. طيب عندنا بقي عندنا 7 دقائق. لا نطيل. من تريد القراءة القارئة الأخرى. Waktu kita sedikit ya ikhwati fiddin, azanallahu wa yakum. Tinggal 7 menit lagi. Oh, siapa yang mau baca? Nggak apa-apa, dikit-dikit antum baca. Yang penting usahakan apa ikut terus. 1 baris, 2 baris. Tapi kalau rutin itu insya Allah akan bermanfaat banget. Antum pelajari nahwu sorof tanpa antum praktekin itu sangat disayangkan, sangat kurang. Belajar teori bawa mobil tapi nggak praktek. Sekalinya praktek, tabrak depan, belakang, kiri, kanan. Baik, man turidul qira'ah al-qari'ah أنا al-ukhra. Ustaz. Nah, tafadhali. Najwa adunnu qara'ti. Polas Ustaz. Nah, jazakillah khair. Coba kita kasih yang lain dulu. Siapa yang lain mau baca? Yang belum baca? Ada nggak? أنا Ustaz. Baik. Nanti kalau misalnya udah baca semua dan kita masih punya waktu, itu Antuna boleh baca lagi. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Taib, mana? أين الناس Ustaz? Ada. Wayuhsul. ويحصل الدم ويحصل الدمو بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره أو بالنبات المعروف كالقرض أو ما هذا سبب Ur-ur. أو العرعر ونحوهما Wanahwihima. ونحوهما وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في Bidibag. حال الحياة Bidibag. بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا. طيب أحسنتي بارك الله بس فيك. حسبك. ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر أو آه، عرعر عرعر atau عرعر عرعر منتظر. Siapa yang tahu artinya urur? Hmm? Kalau yang Anda dapat Ustaz, RR yaitu tanaman yang mirip pinus sama atau jenis salah satu jenis pohon Oh, tumbuhan. gimana RR? Iya, yang Anda dapat ini Oh di ya, kamus. warnanya kayak kayak berry cherry gitu, berry.
Nah, bulat-bulat. Ini dicampur buat apa? Buat bersihin si kulit tersebut. Kalau koros, apa koros? Koros juga seperti semacam dedaunan. Ini kayak daun, daun putri malu. Tahu putri malu? Tahu Ustaz. Nah, seperti itu. Koros. Awil ar-ar. Atau ur-ur ar-ar. Wa nahwihima. وأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر وعلى هذا فجل الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا. نعم أحسنت القارئة. عندنا دقيقتان. Siapa yang belum baca? Ana Anak Ustaz. ya. Coba anak tanya. Tahilluhu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Az-zakatu. Ahsan. Nah, siapa yang belum baca? Kayaknya tadi anak nanya yang baca, yang jawab like. Nggak apa-apa. Apa Ustaz? Apa ma'azir. Lah bahas. Tapi siapa yang belum baca? Anu Ustaz. Nah, Tapi kalau banyak salah apa Ustaz? banyak salah push up. Lah lah, Ustaz. nggak apa-apa di sini tempat kita salah. Ayo, 1 menit lagi. وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطحن بالدباغ La yatharu, ولا la yathari, la yathara. يطهر. Naam, bidibaghi. Wal khulasa والخلاصة أن كل حيوان anna kulla أن كل حيوان مات wanin وهو من hayawan. مأكل Naam. اللحم Naam. Fa inna فإن جلده يطهر بالدباغ وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر jil, بالدباغ. jildahu. جلده. Beda jildun sama jaldun. Jaldun itu cambuk. Kalau jildun itu kulit.